guys, mo ni akong amigo ngayon guys. Kauban ako magabira og balsa no. So kuha na to sa video guys unya. Tara guys, si Manong Pidyo. Ayan guys. Bisan citizen na guys, aning kamot yo ug manarbaho para makakwartara na. Ayan guys. Ayan guys, sinihila na ni Manong Pidyo yung ano no, yung balsa kasi may sumakay na solo travel no. Ayan guys. Ayan guys, kahit citizen na si Manong Pidyo, ayan, naning kamot yun nga makakwarta dyan diri sa Kamugahay Falls. Ayan guys. Okay, pila edad niyo mo nung? 63. Oh, 63 years old guys. Ayan, ayan guys. 63 years old. Ayan, dumunggo na guys. Akong dawaton guys. Okay lang ma'am, nag-enjoy kayo? Yes ma'am, ayan, mababaw lang po dyan. Doon sa gitna lang yung malalim. Tara ma'am, hawak kamay. Yan guys, tagadawat tayo ng mga turista guys. Thank you so much ma'am sa pagsakay sa bangka namin. Sakay din kayo sir? Ilan kayo sir? Isa po. Sige sir, sige sir. Solo-solo? Okay sir. Ayan guys, solo travel guys. Ayan, si kuya. Taga-asa ka sir? Taga saan? Ayan guys, taga Sambales si kuya. Ayan.